الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي قناة السنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم سعادة المجتمع الحلقة السادسة. المدعو معكم إمامنا وخطيبنا محمد جارة والمقدم صالح الدملي حول موضوع الطلاق. أمي على تنو على مي عندنا وبانفا وكوفي أمي كشين نما ينام كنتي محمد كان دامفي ولا كنتي هنا لا ناتي بقى أنا قصابة وأنا ما طولا كو كشين نما بو بلا جلين كم وكوفي أمي سنة تلي لا يبقى بلا جلين فو أما بدو كرمان تو يلا أما فني على الدين دون وفولي نو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكوفي أو بسم الله كوكرا أقايم شون مندي كنا كانوا يسجدا كنا جاي bi akama welelew min bambulo koro oye al-Ustaz Muhammad Jara ani mo min bina nyingal ka tengo ala oye Salif Damele aka emission ta ko worona keneka tem ye furusai anga karam ko welele amba bismillah keneka al-Ustaz Muhammad Jara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An émission tɛmɛlenw na an kumana furusa kan, an ye babu caman fɔ a la. Émission tɛmɛlen na an bɔla babu min na n'o ye furusa sababuyaw ye. Furusa sababuyaw kɔnɔna na an jɔla ka sinsin yɔrɔ dɔ kan n'o ye société ka niveau ye. Sababuyaw minnu bɛ yen société kɔnɔna na n'o bɛ furusa la nati an kun b'o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya na n'o ye nata boloma ye k'a fɔ furusa société kɔnɔna na nata bɛ furu caman sa. Nata dun dɔnnibagaw ni kiraw ka jatew la o caman y'a jira k'a fɔ nata tɛ fɛn ɲɛnama ye. Nata min ka ɲi o de ye fo ni natala lahara la, sinon diɲɛ nata o bɛ na ni fantanya ye, a bɛ na ni dɛsɛ ye, a bɛ na ni fɛn ɲinini ye, fɛn min bɛ yen n'a sɔrɔli ma nɔgɔn parce que diɲɛlatigɛ la mɔgɔ nata tɛ fa diɲɛ na. O kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔ ɲininka n'o y'an ka mɔgɔ welelen ye sala nata kɔfɛ sababuya wɛrɛ bɛ furusa la wa société kɔnɔna na? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ami Allah ta'ala tanuka barakada ka soli ta alaka Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam anaka sudunko anaka sahabo anamantun fɛn o fɛn bɛ yen minnu ye o senda a senna la fo ka taa se alqiyama jɔdɔ ma. Ustaz Damele, i ka ɲininkali o n'o de ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ sababuya wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ka fara nata kan. Sababuyaw la n'an ko sababuya minnu dɛnnen bɛ kafo yɛrɛ kɔnɔna la. Sigida tɛmɛnen an kumana nata kan, hakilimaw olu ye kuma min fɔ a la an ye dɔ fɔ o la. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ladilikan min fɛnɛ di nata kibaruya la an ye dɔ fɔ o la. Ni an tilala o la nata filanan min bɛ yen ni an bɛna boli o kan sisan o de ye aljahlu bi thaqafati alhayati azawjiyya. O de ye maa fan caman fɛnɛ bɛ yen olu bɛ don furu la ka sɔrɔ furu yɛrɛ kɔnɔna la espérance minnu bɛ yen u tɛ foyi dɔn a la, u tɛ foyi dɔn furu kibaruya la. Ka don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ i tɛ foyi dɔn a la, o de ye k'i yɛrɛ kuma dɔ la i n'a fɔ société bɛ cogo min na bi denmisɛnninw minnu bɛ furu a cɛman fara a musoman kan tellement diɲɛ kelen don k'u la occuper, internet kelen don k'u la occuper, télévision kelen don k'u la occuper. Finalement denmisɛn ka dɔgɔ, denmisɛn bɛ taa sigi mɔgɔkɔrɔba kɛrɛfɛ ka se ka baro kɛ ni mɔgɔkɔrɔba ye mun kosɔn ka se k'a bilasira furu kibaruyaw la, walama ka se ka baro kɛ ni teriw ye teri minnu delila ka furu kɛ ka tɛmɛ ni espérance b'o la, muso kelentigi don wala filatigi wala sabatigi yɛrɛ don nka a ye furu kɛ a ye san 10 sɔrɔ furu la, a ye san 20 sɔrɔ furu la, ka gɛrɛ o la hali ni teri don ka se k'a ɲininkali k'a la e min ma deli ka furu i tɛ foyi dɔn a la, donc ka gɛrɛ o la ka taa espérance ɲini u fɛ ka dɔnniya ɲini u fɛ, donc o dɔgɔyara. Donc finalement a tora mun ye sisan
donc télévision o de kɛlen don k'an la occupé internet o de kɛlen don k'an la occupé téléphone o de kɛlen don k'an la occupé finalement an bɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɛnɛmaya yɛrɛ taa min kɔ n'o o de ye furu ye ka furu espérance ɲini k'a sɔrɔ dɔnniya min b'a la kodɔn min b'a kɔnɔ an y'o perdu aljahal mɔgɔ caman bɛ don furu la k'a sɔrɔ espérance ye 100 bɔ 1 t'u la cɛ fara muso kan o tuma ni aw donna furu la o cogo la an ma sigi maakɔrɔba kɔrɔ min bɛ se ka bilasirali di aw ma i ma sigi teri kɔrɔ espérance bɛ teri min na ka se ka e bilasira i ka furu lahalayaw la karisa n'i donna furu la i kan k'a kɛ tan i kan k'a kɛ tan o ka bɔ a la mansaw fɛnɛ olu fɛnɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye mansaw fɛnɛ ɲinɛna u ka devoirs kɔ fɔlɔ mansa tun b'a den lasigi mansa musoman a b'a den muso lasigi a b'a fɔ a ye n'i furula i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i bɛ muɲu i bɛ sabali i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ sɔnni ma kana bani ma kana bani i bɛ muɲu cɛ kɔ i b'a kɛ tan donc mansa musomanw kun ka baara ye o ye mansa cɛmanw fɛnɛ siga foyi t'a la u n'u denkɛw bɛ sigi u bɛ furu kibaruya fɔ u denw ɲɛna nka lakin denw olu mago bɔra mansaw la tant olu bolo ka sigi mansaw kɔrɔ mansaw yɛrɛ fɛnɛ olu fɛnɛ ɲinɛna denw fɛnɛ kɔ olu fɛnɛ ma o intéressé denw ka lamɔ la ka taa se fo ka taa u bɛ taa den lasigi k'a fɔ k'i bɛ ladilikan d'a ma furu lahalayaw la donc nin kɛra sababuya belebeleba ye sababuya min b'a la n'o y'a sɔrɔ la espérance manqué furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ale kɔni bɛ furu dɔrɔn k'a fɔ n sera furu ye wari bɛ n kun ka muso furu n bɛ se k'a balo a banna espérance wɛrɛ t'a la muso fɛnɛ bɛ furu ne kɔni sera furu ye n bɛna furu cɛ ma ne sera den sɔrɔ n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan k'a sɔrɔ espérance kelen ta a fila si la o tuma ni aw furula ɲɔgɔn ma o cogo la espérance tɛ cɛ la a tɛ muso la yala o furu bɛ bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ a tɛ bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ ka d'a kan muso kan ka muɲu yɔrɔ min ka sabali yɔrɔ min muso t'o yɔrɔw dɔn donc ale dɛsɛra ka muɲu ka sabali cɛ fɛnɛ bɛ yen cɛ fɛnɛ man ka misɛnya kojugu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc cɛ fɛnɛ bɛ misɛnya ka misɛnya ni muso ye ko fitinin k'a la ale kan ka pan fɛn o fɛn kunna ale tɛ pan o si kunna ka d'a kan espérance t'a la a tɛ foyi dɔn furuko la cɛ kan ka muɲu yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ muso fɛnɛ kan ka muɲu yɔrɔ dɔ la cɛ kan ka ko dɔw dɔn k'u faamu cɛ man ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sati yɔrɔ dɔ la cɛ man ka misɛnya ka taa se fo cɛ k'o faamu furu kɔnɔ muso fɛnɛ bɛ yen i man ka cɛ ka danw sago ka se yɔrɔ dɔ la e kan k'i yɛrɛ kolo cɛ yɔrɔ mun na i kan ka magaya cɛ bolo yɔrɔ mun na i kan ka occuper fɛn mun na cɛ bolo e kan ka olu kɛ ka espérance sɔrɔ furu kɔnɔ o si tɛ yen o de kama ni furu kɛra bi i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen muso caman bɛ yen ni furu kɛra a bɛ plaît fɛn fɔlɔ min na ko ka baarakɛden ta ka d'a ma baarakɛden bɛ ta ka d'i ma cɛ fɛ mun kosɔn ka se ka e lafiya i ka furu kɔnɔ nka finalement baarakɛden de bɛna tila ka e furumuso k'e ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ e kan ka fɛn o fɛn kɛ i cɛ ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ baarakɛden de bɛna o bɛɛ lajɛlen kɛ baarakɛden taara ko k'i dɛmɛ de nka n'a fɔra ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la a mago bɛ koliji la baarakɛden de bɛ bila ka cɛ ka koliji bɔ ka taa sigi muso sigilen don ni cɛ bɔra koliji la a mago b'a ka dumuni na baarakɛden de bɛ bila taa karisa ka dumuni ta ka na n'a ye baarakɛden de bɛna dumuni sigi baarakɛden de bɛ cɛ ka sokɔnɔna furan k'a jɛ baarakɛden de bɛ cɛ ka finiw ko ale de bɛ cɛ ka dilan baarakɛden de bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛnsɛ o tuma ni o cɛ masina n'o y'o baarakɛden ta k'o furu yala o bɛ bali maa la wa ka d'a kan baarakɛden de jɔra a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ espérance foyi tɛ muso kan ka occuper cɛ la ka se cogo min na ale kɔni hakili la muso baarakɛden kɔni ye jɔn de ye baarakɛden de kan ka or que ninnu ye e ka devoirs de ye e kan ka ninnu waleya di donc o de kama baarakɛden caman nana furumusow ka pilasiw ta ka bɔ o bolo ka d'a kan cɛ mago bɛ fɛn min na baarakɛden de b'o kɛ cɛ ye cɛ mago bɛ dususuma la hali ni kuma dɔ la ni cɛ banana muso tɛ se ka occuper cɛ la comme il faut baarakɛden de bɛ to cɛ da la taa ka segin na karisa i mago bɛ mun de la i mago bɛ ji de la wa i ka fura tara wa i ka nin kɛra wa i ka nin kɛra wa baarakɛden de bɛ occuper nin bɛɛ lajɛlen na nka muso kɔni bɛ yen dɔrɔn ale ta tora da ka sunɔgɔ dɔrɔn a banna ale yɛrɛ fɛ k'a fɔ k'ale bɛ furu de la donc espérance kelen a tɛ yen nɔ o kuma baarakɛdenw sokɔnɔnaw la olu ye furumusow ka pilasiw ta ni cɛ bɔra baarakɛden nɔfɛ k'o baarakɛden furu mankan bɛ wuli fan bɛɛ bɛ kɛ mankan ye ko baarakɛden ko n cɛ ye n janfa k'a ma taa mɔgɔ wɛrɛ ta ko n ka baarakɛla e dun ye pilasi di i ka baarakɛla de ma e de y'i ka pilasi d'a ma donc ni muso ye ni baarakɛden y'i ka pilasi ta baasi foyi t'a la walayi o cɛ masina o kan k'o baarakɛden masina furu a ka kan ni furu ye
ka d'a kan o baarakɛden furu espérance bɛ o de la i y'a faamu donc nin ye yɔrɔ min b'a la n'o y'a sɔrɔ la a kɛlen bɛ fɛn min n'o y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka degun kɛ société kɔnɔ kosɛbɛ furu espérance o manque o dɔnbaliya furu kɔnɔna la donc o kɛra sababu ye ni furusa cayara o de kama Alahu taala bɛ kanto hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun yala k'o bɛ kɛɲɛ wa maa min bɛ a dɔn ani min t'a dɔn k'olu fila bɛ kɛ kelen ye wa abadan mɔgɔ min bɛ furu espérance bɛ mɔgɔ min na furu la a bɛ cɛ minɛ cogo dɔn a bɛ se ka cɛ bonya a bɛ muɲu cɛ kɔrɔ a bɛ sabali cɛ kɔrɔ a bɛ nin kɛ cɛ ye k'i da cɛ kɔrɔ ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la cɛ kan ka bɛrɛbɛrɛ cɛ ni dusukasi bɔra baarakɛyɔrɔ la a sɛgɛnnen bɔra baarakɛyɔrɔ la sugu kow ka ca baarakɛyɔrɔ kow ka ca cɛ ni hakilina minnu bɛ bɔ yen ka na a degunnen don a farikolo sɛgɛnnen don a sɛgɛnnen don a hakili la o tuma na muso de kan ka kɛ so kɔnɔ ka se ka cɛ la hakili sigi ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ ka na i bɛ boli k'a kunbɛn k'a bɛrɛbɛrɛ o y'a sɔrɔ e yɛrɛ y'i ko k'i jɛ pas k'i ka fini ɲuman don fini min b'a la cɛ y'i ye don fɔlɔ min na n'a ɲɛ bɔra i fɛ i b'o fini qualitéw don ka cɛ makɔnɔ k'i kasa diya ni cɛ nana i k'a bɛrɛbɛrɛ ka ci d'a ma k'a segin ka ɲɛ ka koliji d'a ma a ka dumuni ko min ka d'a ye k'o tobi k'o bila ye ka surprise k'a ye alhamdulillah n'o kɛra bɛɛ yala o cɛ yan'o ka muso wɛrɛ o bɛ gɛlɛya dɛ nka ni cɛ jatigɛlen bɔra baarakɛyɔrɔ la a bɛ kamanagan min b'a da la a bɛna kamanagan wɛrɛ de sɔrɔ a bolo so kɔnɔ min ka bon ka tɛmɛ baarakɛyɔrɔ ta kan a bɛ lafiya wa a tɛ lafiya dɛ o tuma nin kɛra sababuya belebeleba ye dɔnbaliya kama an ka furuso kɔnɔna la an t'a dɔn wa an t'a ɲɛɲini k'a dɔn o kama maa caman ka furu a taara den sali la cɛw fana b'o cogo kelen na koyi cɛ min fana bɛ yen min bɛ se ka muso nɛgɛ ka hinɛ muso la ka muso bɛrɛbɛrɛ ka sɔrɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko istawsu bin nisa'i khayran a ye a ka mantonw ladi a ye musow minɛ ni hinɛ ye a ye hinɛ u la a ye makari u la n'i ko k'i bɛ muso ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a minɛ i sɔnni kɔrɔ ko furu caman bɛ sa dɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam fa innahunna khuliqna min dil'in a'waj ko muso ninnu dara ka bɔ galakakulu la a gɔlɔnen don i y'a faamu n'i ko k'i b'a tilen dɔrɔn k'a bɛ kari k'a karilen ye jumɛn ye o y'a furu sali de ye dɛ o tuma ni e ma se ka hinɛ muso la ka makari a la k'a tɔbɔtɔ k'a bɛrɛbɛrɛ muso ka fili tɛ ban kuma bɛɛ muso bɛ fili a bɛ fili nka o de kama ko dɔnna dɔ ko ma a ko karisa ko Ala ye diɲɛ don o don da muso a b'a bugɔli ko de kɛ nka k'i kana bugɔ dɛ cɛkɔrɔba de y'a fɔ n ye k'i kana bugɔ dɛ ko n'a y'a fagali ko kɛ don min k'i b'a bugɔ o don de ko don o don a b'a bugɔli ko de kɛ nka ko kana bugɔ la koyi nka n'a y'a fagali ko de kɛ don min k'o don de y'a bugɔli don ye i m'a ye donc jaja cɛw fana bɛ espérance tugu la n'a fɔra k'a fɔ k'e ka muso ka ko bɛɛ ta ka na ni kɔgɔ ganna la o bɛ k'a dama problème ye ni fini ma ko ka jɛ don min o bɛ k'a dama problème ye e ka samara sɛngɛlen ma jɔsi o bɛ k'a dama ayi e ka i ɲɛ tɛmɛ o dɔw kan ni kɔgɔ ganna min na don min a delila k'a tobi ka ɲɛ ka tɛmɛ o komi a delila k'a tobi ka ɲɛ bi kɔgɔ wolola a bolo e man ka kuma fɔ a dun comme il faut i b'a fɔ a karisa i ka bin lajara dɛ o de ka di muso ye ka to ka muso filati o ka di muso ye espérance belebeleba ye min kɛlen don ka cɛw fana jɛbi n'i ye muso ye dɔrɔn don dɔ la dɔrɔn e k'i sigilen to o y'a sɔrɔ a parilen ko ɲuman don a kasa ka di e k'i sigi ka to k'a lajɛ f'a k'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ k'a lajɛ n'a y'o sɔmi sɔrɔ aw e karisa e nin bɛ ka filɛ mun na e ka se ka non diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn tɛ muso t'o dayɔrɔ sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ i ye ko ba kelen de kɛ muso la o yɔrɔnin bɛɛ o dimi bɛ se ka disparaître ayiwa ka to k'a sigilen lajɛ dɔrɔn ka to ka baga ma k'a lajɛ dɔrɔn a bɛ n'i lajɛ f'a bɛ sɔmi ka karisa bɛ k'a lajɛ a bɛ ɲininka karisa ko tuma mun de kɛra e bɛ ka lajɛ mun na muso t'i bɔ sa e ɲɔgɔn tɛ yen i ɲɔgɔn ka dɔgɔ han non nin cogo in de b'i la sa i ka nin de y'i diya ne ye non i ye nin min kɛ o de y'i diya ne ye o bɛ non nin de ka di ne ye n'o kɛra dɔrɔn walahi i b'i muso i b'a ko k'a don i kamankɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ waraba de don i y'a faamu donc o yɔrɔ in espérance sɔrɔbaliya cɛw fan fɛ ani musow fan fɛ a kɛra sababu belebeleba ye n'o y'a sɔrɔ furu duman caman bɛ furu minnu tun kan ka diya tama nka a furu bɛɛ lajɛlen tilala ka laban saya de la munna ka d'a kan espérance ye cɛw manqué espérance ye musow fana manqué an bɛ Alahu taala deli espérance ɲuman Ala k'a di an ma nka nin yɔrɔ in fana na mɔgɔ fan caman bɛ maloya ka nin ɲininkali ninnu dɔw kɛ or que fɛn don i kan ka ɲininkaliw kɛ muso kan ka mara cogo di muso ye mɔgɔ qualité façon jumɛn mun ni mun de kan ka kɛ muso ye i y'a faamu donc n'o kɛra bɛɛ
mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'i bilasira muso fɛnɛ kan ka kana maloya ɲininkali kɛ o de kama an ka mɔgɔkɔrɔbaw u ye laada dɔ sigi sen kan nka a tilala ka taa wolo fɛn wɛrɛ la mɔgɔ ma sigi ni min ye ka d'a kan laada in silamɛya kɔni n'a ye laada min sɔrɔ laada ɲuman min sɔrɔ yen a b'o sabati baasi t'o la o ka ɲi donc maintenant o ye laada jumɛn ye maɲamagako fɔlɔ maɲamagaw tun bɛ sigi npogotigininw ka furuso kɔnɔ munna ka se k'u lakalan fɛn caman na ka fɛn caman fɔ u ɲɛna k'u bɔ fɛn caman kalama furuso dɔgɔkun kɔnɔna la cɛ bɛ minɛ ta de nin man ka kɛ cɛ la nin man ka kɛ cɛ la cɛ bɛ minɛ ta i yɛrɛ kolo cɛ i yɛrɛ magaya a ye sɔn a ye kana ban a bolo sabali a kɔrɔ i y'a faamu donc u tun bɛ musow kalan nin façon de la nka a tilala ka bayɛlɛma ka bɔ o la ka taa n'a ye sira wɛrɛw fɛ sira minnu bɛ sariya fɔ ɲɔgɔnya donc olu minnu donna a la olu kan ka sama ka bɔ a la sariya ta minnu b'a la n'o ye ka muso bilasira k'a ladi ka sira ɲumanw don a kɔrɔ cɛ minɛ cogo la ka ni cɛ tɔgɔtɔ mako kan ka don olu la ka se k'olu don ba la donc o kama donc mɔgɔw kan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn donc kosɔn espérance bɛ se ka sɔrɔ furu la yanni ka furu kɛ waati min na sinon e donna furu la o waati tɛ kɛ ka espérance sɔrɔ waati ye dɛ donc f'i ka espérance sɔrɔ ka sɔrɔ e ma don o tuma n'i donna donc o k'a sɔrɔ espérance bɛ e la ni cɛ ŋɛɲɛra cogo o cogo cɛ mana wariya cogo o cogo muso e ka kɛ kungokolon ye kungokolon min bɛ waraba mara wara mana wariya cogo o cogo a mara yɔrɔ jumɛn kungo kɔnɔna tɛ ni cɛ kɛra tasuma kami ye muso e ka kɛ jisuma ye tafagaji i y'a faamu donc muso kan ka kɛ tan tɔni donc cɛ fɛnɛ kan ka kɛ tan donc bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn gasi sigi ka ɲɔgɔn makoto ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ka ban ɲɔgɔn ka erreur fitininw kunna n'o kɛra bɛɛ donc hayatu zawjiya a bɛ diya a bɛ ɲɛ an bɛ Alahu taala deli Ala k'an bɛ sawaba ma imam an b'i fo i ka labilasirali na o kɔfɛ an bɔlen kɔfɛ furusa sababu filanan na société kɔnɔna na sala an bɛ ɲininkali min tɛnko furu sababu wɛrɛ bɛ yen min ka fara ninnu fila kan wa alhamdulillah sa damile siga foyi t'a la an ko nin sababuya min ye kafo yɛrɛ kɔnɔna sababuyaw ye a ka ca an ye fila de fɔ a la nka n'an bɛ sabanan fɔ o de ye al-istima'u li aqwali al-wushat o de ye samaranitigiw ka samaranitigiw k'olu lamɛn k'u ka kuma don ba la samaranitigi ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ taama cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ka taama cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ nin ka kuma lamɛn a bɛ taa bayɛlɛma ni ye a bɛ nin ka kuma lamɛn a bɛ taa bayɛlɛma ni ye donc ni aw y'o kuma ninnu ta ka ba don o la dɔrɔn halas aw tɛ lafiya ka furuso kɔnɔ Allahu akbar ka to ka ɲɔgɔn kɔfɛ kuma lamɛn karisa de y'a fɔ ne ma ta karisa y'a fɔ ne cɛ de ye karisa ye a ye nin fɔ ma ta karisa de y'a fɔ n ye ko e y'a fɔ tan tɔ aw ka to ka ɲɔgɔn ka kumaw lamɛn ka walama ko dɔ kɛra muso la cɛ ye ko dɔ kɛ muso la muso a dusu kasira a wulila ka taa se mɔgɔ dɔ ma ka t'i ka kibaruya fɔ o ye muso i janto i yɛrɛ la ni cɛ ko tɛmɛna i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni a ye ko k'i la min y'i dusu kasi a fɔ yɔrɔ woloma dɛ a man ka fɔ bɛɛ ye a ti fɔ bɛɛ ye i kan k'a dɔn ne bɛ taa n ka kibaruya fɔ jɔnni ɲɛna mɔgɔ i bɛ taa fɔ maa ye min b'i dusu saalo k'i hakilila tigɛ k'i hakili sigi k'a f'i ɲɛna n'i y'a ye cɛ ye nin k'i la a ma dabɔ juguman kama sa e fɛnɛ sa e ka pan nin dɔw kunna sa nin bɛɛ tɛ ko ye mɔgɔ b'i tɔɔrɔ ko min kan i bɛ taa fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna i bɛ maa min dɔn ko maa ɲuman don sigida la maa ɲuman don balima kunda maa ɲuman don teri kunda i bɛ se k'a fɔ o ɲɛna mɔgɔ ɲumanw dɔnnen don o tɛ fili nka e mana taa fɔ mɔgɔ sugu bɛɛ ɲɛna maa ti woloma ka bɔ maa la i taara fɔ i terimuso dɔ ɲɛna e ne cɛ ye nin de kɛ na e de bɛ sɔn nin ma o ne cɛ tɛ se ka ɲɔgɔn kɛ na e de bɛ sɔn nin ma o kuma e ja e yɛrɛ fɔ e yɛrɛ tɛ muso yɛrɛ o kuma e tɛ muso de ye wa i t'i ka musoya yɔrɔ jira wa f'i k'a dɔn k'a fɔ k'i ye muso de ye e ye muso de ye sa kɛ muso ye sa donc e bɛ t'o fɔ i teri o b'e bilasira k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn ba kelen bɛ kɛ terimuso in yɛrɛ la sugu taa siraw la musow bɛ taa n'u ka problème ye k'a fɔ suguda la sugu siraw la o tɛ problème fɔ yɔrɔ ye fɛn min mana tɛmɛ e ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o t'o fɔ yɔrɔ ye ko min mana tɛmɛ aw ye cɛ o t'o fɔ yɔrɔ ye sa i kan ka mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min basigilen don min ye diinɛ mɔgɔ ye min ye maa hakilima ye sigida la mɔgɔkɔrɔba don walama expérience b'a la furu la walama i balima ɲuman don wuli ka sama karisa n'o y'a sɔrɔ i m'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ dɛ k'a sɔrɔ i kan ka fɔlɔ min na i yɛrɛ man ka bɔ n'a ye o de ye kuma yɛrɛ fɔlɔ o de ye pɔn yɛrɛ fɔlɔ ye kana bɔ n'a ye cɛ wo muso wo kana bɔ n'i ka kuma ye muso ye nin k'i la a y'i degun a y'i tɔɔrɔ a ye nin k'i la kana taa n'a yɔrɔ la dɛ a y'a jira aw fila ni ɲɔgɔn cɛ a lasigi bonya kɔnɔ
karama kono karsa ni ken nata ma jadi ma bene mare ni ko ya keta o de kun kai o de alakra sallallahu alaihi wasallam o de akata wulu imana ko ga alakra sallallahu alaihi wasallam ati nini mo go nyana ki ami wule kelfa karsa ni nya keta o de tun kai o de kun kai ni keta ni meddi ni mitim ni man nya ni ta ke chubi donc cheka muso wule bunyala kana abdai kuna ka fuko ede che ede bale safe ai ire majigi a wule bunyana ka wule sutura karsa ke munasa kana to ga soni masa ikile na kele na ye filike kenema a wole kerefe a wole sokono sojula kuma fe ni nogoya ni majigi wallahi ni yo ke musuratul khalas ibamara ya fam o muso fena du ati na fa cheti ko ke musula ko wallahi chauba badini ke o kuma ni chefene yake ila dumi ayi discussion e kan abona kenema ayi chema kon ni discussion deno amma ko na bora barakerola fe kan kai o kai ko ini soja akoro nga wekani nyetike kabiri ay kodo ke ila chere ta kala makafo kay kodo ke ila nga ay kodo ke ayi toro ko mo gobedo imo yon gashla ka sai mo wakala ayi toro no ne nan la baraka bo barakero e nyetike kabiri kinye blate prime ina fo ba fo chugumena ite yelafe kuma kan dumante na ye min fi na doro kuma kan jugure be siraka aka dumuni me koruto ka siga koro ha ibta ka jisi kana ika jisi gira wana be demsen chikata ka fo ibaba ka jisi gira eta inni soja koro no kala che chama to famule nyo ke chera doro ati fo ifamu tukuni ya fama atiketi ni chenana femi kan kai eko kai bai kana boni ka kuma ide a wuri ka sai karsa ni kenena o kuma ni ne toro de kuma ga kata ne ni ne toro kana to ka so ni wala masa ni o ke wallahi be cheso no ya soro ka fo ka juta la alafiya karsa tinyara la mfilla ya fama chefa ne mangi yere boya o made ayi kiye che kana yere boya ya fadile made kada ka ifilla de ni mo filla mo yima mo jume mo kuma na filla be sika ko do ka siki ko ika ya fanyi kana fo ko musudo e ka dukuma mo de ki ma ya fanyi na fi do ibi ya fanyi do ni ya fanyi ni Allah taala sona ku ibe no ya do kana boni ka kibaya ki bita fo kenema akwa gila on no che o kuma ni yere fa ne ya don ka fo ko atinye fio o ma se ka regle o yere dama nyo che ni bita fo do mi o ka so aka ke mai ma min bala no ya so la aka na fo ti ya mo no kerabe aka furusu abi sabati odi fe aw man kan yala na ko kibare ka ta fo mo wala makam ko ko wali kuma ulame e muso to wala juguro kuma na fina e ma sege odi kuma Allah taala be kanto injaakum fa ya ayyuhalladhina amanu injaakum fasiqun bin naba'in fatabayyanu an tusibu qawman jahala ko aw mo mun ko dara Allah taala injaakum fasiqun bin naba'in ni fasigi na aw man kibare joni fasigi ma min bala no ya sorla ali be yala ka kibaro ta katali mo waroma donc o tigala mo e fasiki di donc kono nan kibaro ka ko na do rekere fatta bayanu aya siga kan ni na yo ke be o ka fili be do ya Allah taala di ala kan be sawaba amin rabbi ayo mi almami fo aka dajili kan nuna bola ka kuma kan minu bo sisan furusa kibaro kan ayo ami la me baga jekulu bela jelen fo fen kulo ban kana sisan o ko fe ami do ke kuma minu fola sisan ala ka mego nyuma dama ani ka barago nyuma dama imam kuma la ma bi bolo wa alhamdulillah ma ala ta jala kan be sahaba ma ni la dilikan sabana ani point wala ma point sabana sabana ai mi fo sisan odiye ka mogo ka kuma ta ka lame no sambara ni tiwi wala ma aw yere ka bona ko kibare ka ta la sekenama don hala mani furu nyogo fla che ani muso aw beladin kanka aw jantunina pour que aw ka furu aka seka shisoro aka seka bamba aka seka sabati no karabe ni Allah taala ka deme ni nu sabati rabbe na Allah taala sona ko be bla pon yumanka ni ode aw ka seka aw yere ka problem ka régler aw yere dama ni nyonche aw kana boni aw yere ka ta ka kibara fo wal mo ngana na obe ka kuma jume ni aw desera chef ne kanga se ka seka ka problem régler na muso sokono no sabati rabbe ka fo ko aw de ba ka problem régler sokono aw yere dama ni nyonche
aka ca Ala taala fɛ aw ka furu bɛ san 10 san 20 kɛ mɔgɔ t'a mɛn aw la k'a fɔ ko aw delila ka bila ɲɔgɔn k'a sɔrɔ aw bɛ kɛlɛ so kɔnɔ dɛ aw bɛ kɛlɛ fo ka kɛlɛ nka maa si tɛ bɔ aw ka ko kala mɔgɔw b'a fɔ ne yɛrɛ ma deli ka karisa ni karisa ye ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ aw bɛ kɛlɛ koyi nka lakin aw sera k'aw ka ko dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ma bɔ n'a ye ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ da ma don aw ka kuma na o tuma ne a tɛmɛna aw yɛrɛ ka niveau la k'aw ma se k'a régler aw yɛrɛ ye n'aw bɛ taa fɔ mɔgɔ ye a y'a woloma dɛ a y'a woloma aw bɛ taa fɔ maa min ɲɛna o ka kɛ maa laadiri ye maa ɲɛnɛma maa sabati de nka ka taa fɔ suguda la e terimuso dɔ bɛ yen fɛ ka taa fɔ ɲɛna dɔ wɛrɛ bɛ yen fɛ ka taa fɔ ɲɛna u t'i bila sira ɲuman kan dɛ wallahi u b'i bila sira min kan o de ye tiɲɛni sira ye u b'a fɛ yen karisa e bɛ sɔn nin ma e de bɛ sɔn ne tɛ sɔn nin ma ne tɛ sɔn kamalen wɔɔrɔ mɔgɔ bɛ nin ja kamalen wɔɔrɔ la wa k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn ba tan bɛ k'ale la a b'a supporter wa foyi tɛ bɔ a la a b'a ɲini dɔrɔn k'i ka furu sata a b'a la donc ni nin kɛra dɔrɔn n'a ye nin sira ninnu ta ka ca Ala taala fɛ Ala taala bɛ an dɛmɛ furuso a bɛ diya an bɛ min ɲini a kɔnɔ ni o de ye furusabaliya ye o fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ Ala taala deli Ala kan bɛ sɔn a ma. An bɛ imam fo ni kun y'an selen an ka sigi kuncɛ la an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a k'an bɛn émission wɛrɛ. Sunna TV.